भाई भौणी मैंने आज वीडियो टी सीरीयस हम किंतु आपण मन पूरा एकदम जबरदस्त होगा जाऊँगी कहीं आपण मैंने वीडियो देखु देखु गोटे चमकुवा एसयूवी कार जीति पारे मात्र टंकाटे कौन शक ना अरे सतरे चेतन फ्रॉम गोवा जय कुमार प्रसाद फ्रॉम दिल्ली दीपक कुमार चौहान फ्रॉम बिहार एम समस्त जीति एसयूवी कार तो आपण मैंने कहीं वेट कर वीडियो देखो जापर केमती हेलो तुषार भुवनेश्वर मुंडा साइनिंग इन तो भाई और भौणी मैंने आज आम किसी सीरीयस टॉपिक जोटा कहली स्टार्टिंग में कथा हवा सीरीयस टॉपिकटा कौन कहीं फर्स्ट मुझे गोटे रेकर्डिंग शुणेबी कथा भी बट रेकर्डिंग कौन लास्ट वीडियो मुझे बनई जो कि गोटे मूवी ट्रेलर प्रमोशन रोस्ट करी एंड कहीं रोस्ट करी कहीं बहुत जन ए जो मैंने इनवॉल्व थे से बैट देकी सोदासोदी कर रोस्ट को लेकिन आई मीन गोटे रिव्यू को लेकिन से रिव्यू जड़े क्रिटिक्स दे पारिबो जड़े रोस्टर दे पारिबो जेमति कि मु दिए कहीं मूवीटा केमिति हबो कोन नै सेटा हम ट्रेलर रु गेस करे ट्रेलर सेति पय छड़ा जाए यदि मते भल लागिबोनी कि मु से मूवीटा देखिया को जिबी ट्रेलर देखिकी तो मु से मूवी रे काई इन्वेस्ट करबी माने से 200 टका भी काई खर्च करके जिबी एंड से मूवीटा होची सलाम भुवनेश्वर जोटा गोटे एक्शन मूवी बोली तार प्रोड्यूसर माने कहउचंदी हां माने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दीटा फिल्म तो तार अलग अलग प्रोड्यूसर अछंदी सेति पय पार्ट 1 रिलीज हला बट बाधिला पार्ट 2 रो प्रोड्यूसर को कहीं जब यहाँ न चलो सेटा भी चलनी तार भी बेपार बुड़ीज से बाधिकी पोड़ी चली जाइए बोधे मोर रोस्ट रे कौन है भगवान जानती मोर एत भी व्यूज जाए बोधे 30,000 अराउंड जाइए बोधे व्यूज बट मते 2 दिन तले जो वीडियो पकेली से दिन ही मते कॉल आसिला एंड कॉल रे कौन कौन सब है आप रेकर्डिंग शुणु तापर कथा मत ट्रेलर जमती लगे भाई मुझे हिसाब से कली तो एथरे किसी असुविधा तो नहीं कौन कहले कोट अच्छा मैंने देखा आप कहलो कौन पे कोना दी ए एमती देखा बे तो करूछो ठीक देखि चाहि करो देखि चाहि माने कौन देखी भाई ए जो तुम जो रोस्ट करिछो तो के ये बोल देखि चाहि करत नेला अरे मां हां हां भाई तो गो गया रखियो तो भौणी गया रखियो तो माई को गया रखियो ओके कौन उतर मार गया हां भाई ताबरे तो गो गया रे गोड़ा पुरे की छाजो मारी हानी गिरी भाई गोड़ अदे हणी हानी जो तमर देखि भाई कथाटा को तू कहू हां भाई ताबरे तो मार जो मार जा हां भाई ताबरे तो गो गया तो माई को गया ताबरे भाई कोन आ कोन कहर अछि को कहि दियो एका संगे रे भाई को भाई मु तो भाषा भाषा कहनी मो वीडियो रे तमे तो भाषा कहू को कोन कहर अछि मु तो भाई भाषा भाषा कहनी वीडियो रे किछि तो भाषा कहयार कारण किछि बुझी परनी मु भाषा भाषा किछि कहना ना से कंपन अरे वाह मुझे तो बोले कथा होती तो कहली जेहेतु फिल्मटा चलछि के तो कष्ट रे हेछि आज्ञा भाई मु एमती देखंतु मु बहुत फिल्म रो रिव्यू भी करे तो मु किछि एते खराब काम कहले डिलीट मार दो भाई टका कहली ना भाई डिलीट केमती करी एटा तो भाई समस्त ओपिनियन तो दिया हबना एटा तो ऑडियंस को ओपिनियन मो हिसाब से मत जमती लागला मु सेटा देबे एटा तो एमती कहि परिबेन ना कि आपण काहे की देले कोन एटा तो पब्लिक प्लेटफार्म रे अछि ना के भी तो किछि भी कहि परिबो ना एतरे कोन असुविधा हेलो हां भाई कोन बाबा तो कहछो पेड़ कोइनी बाबा भाड़ा कोन कहछो बाबा हां माने सेटा तो मु डायरेक्टली को कहनी तो इनडायरेक्टली जाइए ना जहाँ भी माने फिल्म को जमती एडिट है से हिसाब रे मु कहिछि असला काट दो ना काट दो कोडा काट दे भाई आउ तो केही नहीं कहना तमे कोन कहले आउ केही जणे कहना आंदी बहुत जन तो रोस्ट तो बहुत जन कर हेछि से फिल्म को नहीं बहुत जन रिव्यू देइचंती बहुत जन रोस्ट करिचंती मु तो एका करनी भाई आ मु से गुडा को नहीं ही करछि तो माने जो माने करिचंती से माने को ही नहीं कि मु रोस्ट करछि मु तो कहनी कि सुनो भुवनेश्वर सब तो रहउछे हम बालेश्वर में कि बाहर लोक में कर दबा आज्ञा एरा कहले कोन प्रभाव कोन प्लस पॉइंट हो कि माइनस पॉइंट हो ना हां तो चाहो तो माइनस पॉइंट हो बोली कार माइनस पॉइंट हो फिल्म रो मु तो एटा कहूनी फिल्म रो माइनस पॉइंट हो कि प्लस पॉइंट हो मते जोटा ठीक मते माने सर मोर एक्चुअली चैनल टा होची मोर माने मो निज फ्रीडम ऑफ स्पीच रो तो मते जोटा लागियो सेटा मु कहबी ना मते भल लागिलानी मु सेत पे कहली
ଦେଖିଥାନ୍ତ ଦେଖିଛି ଆସି ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ କି ସେଇଟା ଭାଇ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ମୋ ପଏଣ୍ଟଟା ତ ରଖିଛି ତମ ପଏଣ୍ଟଟା କହିବ ବୋଲି ଯିଏ ପଇସା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଜଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଯିବାର ଅଛି ଯିବେ ତମେ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଛ ନାଇଁ ମତେ ଟ୍ରେଲରରୁ ଲାଗିଲାନି କି ମତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ଅଛି ବୋଲି ଫିଲ୍ମଟା ଟିକେ ଦେଖ ତେବେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉଥରେ ଆସିବ ଏଡିଟ୍ ହବ ଠିକ ଅଛି ସୋ ଦେଖିବା ଦେଖି ମୁଁ କହିବି ଆଉଥରେ ହଲରେ ସେଟା ଟିକେ କାଟି ଦଉନା ତୁ ତା କରୁଛ କଣ ଅସୁବିଧା ଜଣେ ଫୋନ ଜଣ କରି କହୁଛି ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତମେ କରିଦେଲେ ତୁ ତା କୋଉଟା ମୁଁ କରିଛି ଭାଇ କରୁଛେ ତୁ ତା କରୁଛ ଇଏ କରନି ଇଏ କରନି ଏମିତି ଗୁଡେ ଜିନିଷ କହିଛ ଦି ଚାରି ଦିନ ଫିଲ୍ମ ପଳେଇବ ରହିବନି ହଲରେ ନା ନା ଏଇଥିରେ ଯୋଉଟା ବାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲା ବାଇଟ୍ କୁ ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କହେ ନା ବାଇଟ୍ ଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ବାଇଟ୍ ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି କି ଯିଏ ବି ଯୋଉ ଭାଇ ବି କହୁଥିଲେ ବାଇଟ୍ ଦେଇକି ମୁଁ କଥା କାହିଁ ଥିଲୁ ଯା ତମେ ତମେ ରଖିବ କାଟିବନି ନା ଭାଇ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବିନି ତମେ ଦେଖ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଅଛି ଆଉ ଭିଡିଓ କର ହଉ ଭାଇ ତ ଆସ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଇଯିବା ଆପଣ ମାନେ ଏସୟୁଭି କାର ମାତ୍ର ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ଜିତି ପାରିବେ ହଁ ଜୁଲାଇ 30 ଆଇ ମିନ୍ ଆଜି ହବାକୁ ଯାଉଛି इंडिया वर्सेस श्रीलंका ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ एंड ମ୍ୟାଚ୍ ହବା ଆଗରୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ ରୁ डाउनलोड करो माय 11 सर्कल ऐप एंड ନିଜର टीम बनाओ डाउनलोड करके रजिस्टर करो एंड रजिस्टर करिवार 1 घंटा भीतर जदि तमे मेगा कंटेस्ट रे भाग नउचो ताले यार एंट्री फी मात्र टंकाटे पड़िबो जोथिरे तमे जिति परिबो एसयूवी कार मात्र टंकाटे रे आ आपण माने ए कंटेस्ट रे गोटे रु अधिक टीम बनै परिबे गोटे बेस्ट टिप दोजी मन ध्यान देकी सुनो आपण माने दीटा टीम बनांदु गोटे बैटिंग हेवी वाला आ गोटे बॉलिंग हेवी वाला ताहले आपण मानकर जितिबार चांसेस डबल हे जिवो डिस्क्रिप्शन में देतो लिंक टू डाउनलोड करो माय 11 सर्कल ऐप एंड मो कूपन कोड यूज करले आपण मानकर 20% एक्स्ट्रा कैश फर्स्ट डिपॉजिट रे मु तो मो टीम बनै देली इंडिया वर्सेस श्रीलंका पई माय 11 सर्कल ऐप रे तो आपण माने भी जल्दी जल्दी बनै दियंतु आपण माने सुनिले रिकॉर्डिंग ता केमती थिला कोन थिला समान मते कोन सब कहले एंड मु बुझी पालिनी एइथिरे गोटे मु जो वीडियो बनै छी सेतरे ना भाषा कहिची ना किछि कहिची ओनली बाळ शब्द यूज करची एंड सेथिरे तांकर एते फाटिला से कॉल करी की तादरे मते हानि देबे मार देबे काट देबे मो मां को या कर देबे मो भौणी को या कर देबे मो स्त्री को या कर देबे एई सब जिंस ऊपर तांकर कथा चलला तांकर मे भी बुढ़ा हो गले मुंड मुंड बोधे काम करनी एंड सहित जी थिले सी बोधे मते टिके सेंसिबल लागले जे मते कॉल करथिले सेति से बुझिया पे चेष्टा कले एंड तांको भी से तागिद कले कि एमिति कहना एमिति भाषा कहनी एंड ऑल जी करथिले कॉल मु तांको जाननी ठीक से बट मते लागले कि से गोटे सेंसिबल लोक बट जे पछरे राउ राउ होतले एंड से मते लागु से जो बाइट रे जे सोधुचंदी समस्त को से ही जो सुनावेश वाला लोक जे बुढ़ा लोक जे एंड बाकी मु बुझी पाउनी कि तमर एते फाटुची कोन पई मु तम मानकु देखो जो माने प्रोड्यूसर्स मानकु देखौची एंड जो माने कहउचंदी कि फिल्म ता बहुत भलो होईची एंड ऑल एंड कि जण वीडियो भी बनैछंदी जो मानकु पैसा देई कि डका आइतला फ्री रे एंड मो कमेंट सेक्शन में आपण मानकु देखै देबी ए बहुत जण कहिचंदी कि भाई तांकरी निज लोक माने ही जाइथिले एंड फैमिली लोक माने ही जाइथिले मूवी देखिबा पई एंड एबेर हॉल रो सिचुएशन देखंतु बोधे गोटे दीटा खंडे टिकट बुक हेची सेथिरे माने कहउचंदी कि हम मूवी सुपर हिट हम मूवी रे एते खर्च करछु या करछु से करछु बट जदी मूवी भाई अपीलिंग लागिबनी से मूवी लोक देखिया जिबेनी एंड मो वीडियो को देखिकी जदी के लोक जाउ भी चंदी देन अप टू यू आपण माने जानतु देखंतु फिल्म आपण जदी ठीक लागुची देन वेल एंड गुड बट मु तो मो पर्सनल ओपिनियन मु देली काना मते जीवा को भल लागिलानी काना ट्रेलर देखिला परे मते के लागिलानी कि मैं मुडा रे इन्वेस्ट भी करिवि काना इतरे ना एडिटिंग ठीक अछि ना कलर करेक्शन ठीक अछि ना एक्टिंग ठीक अछि ना स्टोरी लाइन भी ठीक थिबो कहीं ना स्टोरी लाइन गोटे सेम प्लॉट को नहीं बनाई हिंदू मुस्लिम प्लॉट को नहीं बनाई सही हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप एंड ऑल सही जिनस को नहीं बनाई तो एथरे किछि एम्ति मुद्दा नाही कि परफेक्टली गोटे पोर्ट्रे करा गोटे अलग टाइप रो मूवी बनिथिबो तो एथरे जो प्रोड्यूसर्स माने कहि चंदी कि आमे भुवनेश्वर रो एंड तते देखि हानि दबु तू कोठे अछु ये से जाबे करचंदी मते लागुनी से माने कला भुवनेश्वर थिबे आ जदी भुवनेश्वर हेइथिबे जो रोस्टर कथा कहले से रोस्टर जो उत्तेजित होचना ना हमर गोटे ग्रुप अछि से ग्रुप रे से उत्तेजित होई मते सोदा सोदी भी करचंदी से जो जो शब्द गुडा आपण माने
ମୁଁ ତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲିନି ବିପ୍ ମାରିଦେଲି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ହିଁ ସେ ବି କହୁଥିଲେ ସେଇ ରୋଷ୍ଟର ଭାଇ ଜଣକ ଆଣ୍ଡ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ ବଡ ରୋଷ୍ଟର ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଦାଦାଗିରି ଟାଇପର ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଶୋଧି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲି ଆଉ କଲ୍ ଉଠେଇଲେନି ଟିଲ୍ ନାଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫୋନ ଉଠଉନାହାନ୍ତି ନା ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନା ସେ ରୋଷ୍ଟର ଭାଇ ଜଣକ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଫୋନ ଉଠେଇବାରେ ବି ଫାଟୁଛି ଲିଟରାଲି ମାନେ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗ ମାନେ ହାଣିବାର ଧମକ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ହାଣିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ତ ମତେ କଲ୍ କଲେ ତ ଆସିବେ ନା ନହେଲେ କେମିତି ହାଣିବାକୁ ଆସିବେ ମୁଁ ପୁଣି ଜାଗା ଦେବି ଠିକଣା ଦେବି ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ତାପରେ ସିନା ମତେ ହାଣିବେ ଖାଲି ଫୋନରେ ଗପି ଦେଲେ ହେଇଯିବ କି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ହାଣିବାର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଧରିବେ ପୁଣି ଆସିବେ ଖଣ୍ଡା ଧରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ମତେ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣକ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ ହାଲୁଆଇ ଟାଇପର ଲୋକ ସିଏ ଆଣ୍ଡ ସେଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହା କରିଦେବି ସେୟା କରିଦେବି ଭାଇ ତମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଆସିଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ ନୁହଁ ଆଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଲୋକ ତ ବହୁତ ଭଲ ତମେ ନିଜକୁ କହୁଛ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କହୁଛ ତାଙ୍କ ଜାଗାର ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ବି ସାରି ଦଉଛ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ କି ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଆକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ପଟ ବୟ ବୋଧେ ଥିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ନା ଜଣା ପଡୁନି ତ ତମ ଫେସକୁ ଦେଖିକି ତମକୁ ଦେଖିକି ଜଣା ପଡୁନି କି କୋଉ ଆକ୍ଟର ତମର ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ କାହିଁକିନା ତମେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ବି ଯୋଉ ମୁଭି ଗୁଡା ବି ତମେ ରୋଷ୍ଟ କରିଛ ସେଗୁଡାର ତମ ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ ଏଇ ମୁଭିରେ କେବଳ ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଅଲଗା ଗୁଡାର ସାଙ୍ଗ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଯଦି ପବନ ମାରୁଛ ଦେଖି ଚାହିଁକି ମାର ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ଅଛ ମଦ ପିକି ପବନ ମାରିଲେ ହେଇଯିବ କି ମଦ ପିକି ଶୋଧିଦବ ସବୁ ହେଇଯିବ ବାକି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉମାନେ ବି ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ ଜଣ ବି ଏମିତି ଚାହୁଁଥିବେ କି ମତେ ଆସିକି ହାଣିଦେବେ କାଢିଦେବେ ଗୁଳି କରିଦେବେ ବହୁତ ଜଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯଦି ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି ଯଦି ଯୋଉମାନେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦବ ଆଣ୍ଡ ମାରିଦବ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇଦେଲ ଭୁଲରେ ନା ମୁଁ ମୋ ଭାଇ କଥା କହୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତମକୁ ଖୋଜିକି ମାରିଦେବେ ଏତିକି ମନେ ରଖ କେବେ ବି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିବା ପାଇଁ ବି ଭୁଲିଯିବ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ବି ଭାବୁଛ କି ଏମିତି ଧମକେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଡରିଯିବି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଫିଲ୍ମର ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ କରିଛି ଇଭେନ ମତେ ମନିଟରୀ ଦିଅନ୍ତି କି ଭାଇ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେ ଭାଇ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ ମାରିଦେ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ କରିବିନି ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରିମିୟରରେ ଆସ ବୋଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟରରେ ମୁଁ ଯାଇ ହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟରରେ ଯିବି ମତେ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରେନି କୋଉ ବି ଫିଲ୍ମର ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମର ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖା କରେ ସେମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଡାକନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେଥିରେ ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟସ ବି କହିଥାଏ କେବେ ସବୁତକ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟସ କହିନଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ କ୍ରିଟିକ୍ସ ତ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ପଏଣ୍ଟସକୁ ରଖେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ମତେ ଗୋଟେ ବି ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗି ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲି ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଚାହିଁବେ କି ଆମେ କିଏ ବି ମୁଭିକୁ ଖରାପ କହିବା ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଦେବେ କି ଶୋଧି ଦେବେ ଆଉ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ତ ହବନି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମତେ ଭଲସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ରୋଷ୍ଟର ଭାଇ କେବଳ ଗ୍ରୁପରେ ବୋଧେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଦ୍ରାମୀ ସହିତ ବିହେଭ କରେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ଭଦ୍ର ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯଦି ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିବ ମୁଁ ଖେଳେ ଅଭଦ୍ର ତମମାନେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିବନି ବୁଝିପାରୁଛ ଆଣ୍ଡ ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ମେସେଜ କଲି ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିଲେନି ନା କଲ୍ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ମୁଁ ଏହା କାଢିଦେବି ସେୟା ଶୋ କରିଦେବି ଭାଇ ହୁଏନି ଆମେ ଜାଣୁ ତମର କେତେ ପାଣି ଆମେ ଜାଣୁ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ଆଉ ସେ ଯୋଉମାନେ ବି ମତେ କହୁଥିଲ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବି ଯଦି ମୁଁ ଖରାପ ଆଡକୁ ଯିବିନି ତମ ହାଣିବା ଟପିକକୁ ଯିବିନି ମୁଁ ସେଇ ଟପିକକୁ ଯାଇକି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବିନି ତାହେଲେ ତମର ଭଏସ କ୍ଲିପକୁ ନେଇକି ନା ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇପାରିବି ଇଜିଲି ଲିଗାଲି ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବି ତମ ବେଳା ବି ଖରାପ କରିପାରିବି ଲିଗାଲି କାହିଁକିନା ତମେ ମତେ ଥ୍ରେଟେନ୍ କରିଛ କି ତମେ ମତେ ମାରିଦବ ହାଣିଦବ ଆଣ୍ଡ କଣ ଗୋଡ ଫୋଡ ପୁରେଇ ଦବ କହୁଥିଲ ସେଥିରେ ଏଥିବି କହିଛ କି ଗୋଡ ପୁରେଇକି ହାଣିଦେବି ତମେ ଯଦି ଗୋଡ ପୁରେଇକି ହାଣିଦବ କାହା ଗୋଡ ହାଣିବ ନିଜର ଗୋଟା ତ ତମେ ପୁରେଇବ ତମ ଗୋଡ ତମେ ହାଣିବ ତାପରେ କଣ କରିବ ଛୋଟେଇକି ଛୋଟେଇ ଯିବ ନା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ତମର ବି ଦିଟା ହାତ ଅଛି ତମେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ବୁଢା ହେଇଗଲଣି ମୋର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଯବାନ ଅଛି ମୋର ଦିଟା ହାତ ତମ ଦିଟା ହାତ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ମୁଁ ଯଦି ହାଣିବି ଆରେ ଭାଇଲେନ୍ସକୁ ମୁଁ ଯିବିନି କାହିଁକି କହିଲ ତମେ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ବୟସର ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ଦଉଛି ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଜମାରୁ ଯୋଉ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ସୋଦାସୋଦି କରୁଛ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରନି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନ ଭାରି ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ଭଦ୍ରାମୀର ସହିତ ଭିଡିଓ କର ଭଦ୍ରାମୀର ସହିତ ଫିଲ୍ମ କର ଫିଲ୍ମ ଯଦି ହିଟ୍ ହବ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମୋସନ କରିବି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ବନାଅ ଯୋଉଟା ହିଟ୍ ହବ ଆଣ୍ଡ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ଦେଖେଇଦେଲେ ଖାଲି ଫିଗର ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ମାରିଦେଲେ ଉଡିଯିବ ସେ ଜମାନା ଆଉ ନାହିଁ ହିରୋକୁ ହିରୋଇଜିମର ଜମାନା ଆଉ ନାହିଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ଜମାନା ଅଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଅ ଫିଲ୍ମକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଅ ଗୋଟେ ହିରୋକୁ ଯୋଉଥିରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦମନ ଦେଖିଥିବେ କୁହୁଡି ଦେଖିଥିବେ ପାବାର ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦେଖିବେ ଏଥିରେ କି ହିରୋ ନଥିଲେ ଏଥିରେ ଜଣେ ଜଣେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଥିଲେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ବନା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହିରୋଇଜିମ ଦେଖାଯାଏନି କାହାକୁ ବି ହିରୋଇଜିମ ଦେଖାଏନି ତ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ବନାନ୍ତୁ
आ मन इच्छा फिल्म बनईदेवे एंड से कहबे कि तुम सपोर्ट करने बाध्य आम पैसा खर्च करुँ तुम वीडियो देखले जदि आम फिल्म नुकसान हम तुमको जदि एतिक डर लगुच मोर गोटे यूट्यूब वीडियो रे ताले मु कौन करि तुम जदि 50 लाख 60 लाख खर्च करिच एंड मु विदाउट खर्च गोटे यूट्यूब वीडियो बनै जान से तुम फाटी जाऊँ तुम फोन करके शोधुच कि मत हाणी दब देन तुम से 50 लाख मोर विदाउट पैसा रे वीडियो बनैबा फरक कौन रहा बुझीपार तो कौन कौच तो क्या भी यहाँ गोटे ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब गोटे ओपन प्लेटफॉर्म ये कहीं भी किसी भी कहींपारे कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच रे जाऊँगी सो मते आ मोर वॉइस को आपने बंद करें हाँ हाणी देले बंद कर एमती बंद कर एमती जो चुटा भाया फोन करके शोधब से भाया हो से सब जिन मो द्वारा हो पारे एंड मो पाखे संभव नुह एम छत रेखिया कथा को छाड़ एंड डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन My11 सर्कल ऐप एंड जीत एसयूवी कार मात्र टंकाटे एंड डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट डाउनलोड करो My11 सर्कल ऐप एंड मो कूपन कोड यूज कला मिल 20% एक्स्ट्रा कैश फर्स्ट डिपोजिट रे तो वेट कहीं कर जल्दी डाउनलोड करो एंड भरपूर खेल चलो आज ये देखा आउ गोटे दमदार वीडियो रे टिल देन टेक केयर बाय बाय हियर इज भुवनेश मुंडा साइनिंग आउट एंड जदी खराब लगी बाचो पतला गली देखी मणी टिके साइड हो टाइम को आइला टाइम में बे भाई रो घर भौंसर स्टार्ट तोर साइरो रखे सीन गरम जेमी तार दाई